Bonjour mes amis, bienvenue dans notre chaîne. Aujourd'hui, غادي نشوفوا le module ديال la comptabilité et mathématiques financières. Donc module concernant deuxième année gestion comptable et économie. On va commencer tout d'abord par premier chapitre les rois des travaux de fin d'exercice. قال لي هنا la notion et intérêt de l'inventaire. À la fin de chaque exercice comptable, l'entreprise doit réaliser un certain nombre de travaux comptables appelés les travaux d'inventaire ou travaux de fin d'exercice. L'inventaire est l'instrument qui permet de faire coïncider la réalité avec les comptes comptables. Elle est une obligation légale. C'est-à-dire, la société, durant l'exercice comptable, elle n'a qu'à comptabiliser les produits ديالها ou les charges ديالها. Donc, c'est normal. Mais, à la fin de l'exercice, خاصها دير واحد les travaux d'inventaire comme ça pour rendre sa comptabilité plus juste qu'auparavant. يعني أن la comptabilité ديالها كتولي réelle ما كتبقاش comme la comptabilité normale. Donc هنايا durant l'exercice comptable je comptabilise achat-vente كنت comptabiliser les charges ديالي كاملين. Mais à la fin de l'exercice خاصني ندير quelques régularisations. On va voir ça bien sûr après plus détaillé. L'inventaire extra-comptable au physique. Donc, l'inventaire qui compte concernant les opérations de la société. L'inventaire, bien sûr, je parle de l'inventaire physique. Permet de recenser et évaluer à la fin de l'exercice les éléments constituant le patrimoine de l'entreprise. Les immobilisations, stocks, créances et la trésorerie. Si nécessaire, des écritures des régularisations sont comptabilisées afin que les comptes représentent la situation réelle de l'entreprise image fidèle. يعني أن الشركة خاصها bien sûr في la fin de l'exercice comptable باش تحسب لو ستوك مثلا ديالها تحسب لو ستوك باردون ديالها يعني تشوف لي ماتيير بروميير اللي عندها في لو ستوك وتكومباريها مع لو ستوك اللي عندها في لا كونتابيليتي وتشوف واش كاينين دي زانومالي ولا لا تكونتابيليزي او بيان تمشي دير واحد الجرد لي زيموبيليزاسيون ديالها مثلا تشوف لي ماتيريال دو بيرو تشوف لي باردون لي فواتور تشوف لي مويان او بيان لي ماتيريال دو ترافاي اللي كيخدموا بهم مثلا في لو شونتيي اكسيتيرا دير واحد واحد الاحصاء لا تريزوري ديالها يعني تشوف لا بنك par rapport à la comptabilité, tu ouvres la caisse par rapport à la comptabilité. Donc, je compare tout ce qui est physique avec tout ce qui est comptable. Là, je trouve qu'il y a bien sûr des anomalies, mais bien tout ce qui est physique, يعني مثلا le stock et les immobilisations comparé كيف قلنا مع la comptabilité ونشوف عاوتاني واش la banque ou la trésorerie ديالي ديال la caisse elle est égale par rapport à la comptabilité ديالي. S'il y a des anomalies bien sûr, je dois faire des régularisations là-dessus. Extrait de la loi 988 حنا كنعرفوا la loi 988 هي اللي كتنظم ليا النظام ou bien المحاسبة في الشركة ديال التاجر bien sûr. هنا l'article 5 تيقول ليا que les éléments actifs et passifs de l'entreprise doivent faire l'objet d'un inventaire au moins une fois par exercice à la fin de celui-ci. يعني أن la société في الآخر العام خاصها bien sûr دير واحد l'inventaire يعني واحد الجرد les biens ou bien le patrimoine ديالها. كيف قلنا كاين واحد الجرد اللي كيكون بيان سور في لا كونتابيليتي يعني كندير دي ريغولاريزاسيون في لا كونتابيليتي دي زامورتيسمون دي بروفيزيون وكاين الجرد اللي بيان سور اللي تيكون فيزيك يعني اللي كنمشي كنحسب لو ستوك ديالي نحسب لي زيموبيليزاسيون اكسيتيرا. L'article 6, il doit être tenu un livre d'inventaire sur lequel sont transcrits le bilan et le produit et charges de chaque exercice. يعني la société خاص يكون عندها واحد لو livre اللي في لا فان ديال chaque exercice comptable مني كدير l'élaboration ديال le bilan et le CPC كتمشي كدير la transcription في هذاك le livre d'inventaire يعني manuellement. L'article 7, la durée de l'exercice est 12 mois. Il peut exceptionnellement être inférieur à 12 mois pour un exercice donné. هنا normalement la durée يعني ديال l'exercice comptable هي un an يعني عام هي 12 mois. L'article 18, l'établissement des états de synthèse, sauf circonstances exceptionnelles justifiées par l'état des informations complémentaires, doit se doter au plus tard dans les 3 mois suivant la date de la clôture. يعني أنني مثلا عندي l'exercice comptable من janvier حتى décembre. Donc أنا عندي un délai ديال 3 mois après décembre باش ندير l'alias fiscal ديالي يعني نصيب les états de synthèse ديالي. Les travaux de fin d'exercice se font en application des principes comptables suivants. يعني أن الجرد السنوي les travaux de fin d'exercice كيداروا بتطبيق هاد المبادئ هادو. حنا كنعرفوا les principes comptables. Parmi ces principes comptables هادو هما اللي كنعتمدوا عليهم bien sûr في
في les travaux de fin d'exercice qui يكونوا في la fin de l'exercice comptable. أول principe هو principe de spécialisation des exercices. Lorsque je dis spécialisation des exercices, هنا chaque exercice doit supporter les charges et les produits qui les concernent. Donc, en raison de découpage de la vie de l'entreprise en exercice comptable, les charges et les produits doivent être en vertu du principe de spécialisation de l'exercice rattachés à l'exercice qui les concerne effectivement et celui-là seulement. يعني أنا مثلا شريت واحد la matière première 2020, alors je dois la comptabiliser en 2020. Je ne dois pas la comptabiliser en 2021. Voilà. عندي واحد l'assurance اللي هي كنخلصها annuellement من le mois de décembre من le mois pardon de septembre حتى le mois من le début de septembre حتى le mois d'août l'année prochaine. هنا راه هاد l'exercice je dois supporter juste septembre, octobre, novembre et décembre 4 mois. Donc je dois faire واحد la régularisation باش انني l'exercice ديالي supporter juste 4 mois من هذيك l'assurance. Et le reste il va être supporté في l'exercice qui suit. Un principe de prudence. En application de ce principe, les produits ne sont pris en compte que s'ils sont certains et définitivement acquis par l'entreprise. يعني les produits ديالي ما كيتكونطابيليزاو حتى كيكونوا effectivement ou bien كيكونوا définitivement acquis حتى كنشريهم définitivement. En revanche, les charges sont à prendre en compte dès lors qu'ils sont probables. يعني أنا les charges ديالي كنكونطابيليزيهم غير une fois تيكونوا probables. بحال bien sûr les dotations aux amortissements ou bien dotation en provision. Les principes de continuité d'exploitation. Selon le principe de continuité d'exploitation, l'entreprise doit établir ses états de synthèse dans la perspective de poursuite normale de ses activités. يعني أن la société ما يمكنش ليها تبدل في chaque exercice تبدل طريقة العمل ديالها. C'est-à-dire, supposons que la société هاد العام كتجيري لو ستوك ديالها بلو coût moyen pondéré. يعني بلو coût moyen pondéré. ما يمكنش تجي العام الجاي ou أنها دير la gestion de stock selon la méthode de first in first out يعني FIFO. هنا bien sûr il est interdit sauf إذا كان أن la société مثلا عندها واحد la justif علاش بدلات la méthode من le coût moyen pondéré la méthode first in first out. donc اللي كنفهموا ان كونتينيتي ديكسبلوطاسيون هو ان الشركه خاصها تبقى متبعه لي نورم اللي كتحط بهم لي زيتا دو سانتيز انويلمون دونك il ne doit pas déroger على la règle. هنا le processus des travaux des travaux de fin d'exercice. Donc comment je procède pour faire ces travaux de fin d'exercice. اول حاجه مني كنكونطابيليزي لي شارج ديالي ولي برودوي ديالي في لا سوسيتي ديالي. هنا كنخرج بيان سور واحد الريزولتا. هذيك الريزولتا كتسمى اون ريزولتا واحد الريزولتا كونطابل. دونك هذيك الريزولتا كونطابل كنخرجها غراس ا اون بالانس. دونك هذيك لا بالانس كتسمى بالانس افون انفونتير يعني باقي ما درتش لي ريغولاريزاسيون ديالي. Donc, la balance, c'est une balance qui tient compte des soldes, des comptes issus des opérations courantes. Achat, vente, paiement, salaire. Donc, c'est ce qu'on fait les charges et les produits de la société durant l'exercice comptable. Maintenant, quand je fais la balance inventaire, je dois faire la régularisation d'IALI. يعني مثلا عندي des matériels de transport, ندوز ديهم l'amortissement ديالهم. عندي matériel de bureau, ندوز ديهم les amortissements ديالهم. عندي مثلا واحد لا ليتيج افيك واحد لو كليون خصني ندوز البروفيزيون ديالو. عندي لو ستوك مثلا انا شاك ان لو ستوك ديالي غادي يهبط. جو دو فير واحد لا بروفيزيون كوم كو ان لو ستوك يقدر يخسر ليا. عندي دي ريغولاريزاسيون كونسيرنون لي شارج برودوي. سيبوزون كو انا واحد لا شارج كونستاتي دافونس. سيتادير عندي واحد كيف قلنا في المثال قبيله هو دوزت واحد لاسيرونس يعني واحد لا كونطابيليزاسيون ديال واحد لاسيرونس اللي كتبدا عندي من سبتمبر حتى الاوت. دونك خاصني ندير لا ريغولاريزاسيون ديال هذوك لي 4 موا د سبتمبر اكتوبر نوفمبر ديسمبر باش نقدر انني ندوز لا شارج اللي خاصو يتحمل هذاك ليكزارسيس كونطابل. من بعد مني كندوز هاد لي زامورتيسمون لي بروفيزيون و لي ريغولاريزاسيون كاملين كتخرج ليا لا بالانس الثانيه اللي كتكون بالانس ابري انفونتير. La balance après inventaire elle est établie après intégration des écritures de régularisation. يعني من بعد كندوز les amortissements, provisions, اللي كانت عندي شي provision في le stock, كندوز bien sûr l'annulation et la constatation de le stock. Donc هنايا كتخرج لي la balance après inventaire.
ملي كتخرج لي لا بالونس ابري انفونتير جو دوا كونستاتي الريزولتا ديال لا سوسيتي. دونك هنا هذيك هي الريزولتا ريال ديال لا سوسيتي، ريزولتا بيان سور كونطابل. ايتابليسمون من بعد كندير ليتابليسمون دي دوكيمون سانتيز يعني ديال لا سوسيتي، كندوز بيان سور كتخرج ليا لو بيلون. من بعد كيف قلنا من بعد بالونس ابري انفونتير كتخرج الريزولتا، من بعد كنقدر انني ندير ليتابليسمون ديال لو بيلون لو سي بي سي اي لي زوتر طابلو او بيان ديال لي زيتا دو سانتيز. هنا قال لي ان لا بالانس افون انفونتير بلس لي زيكريتور كونتابل ou bien les écritures de régularisation qui خرجوا la balance après inventaire. Donc les travaux d'inventaire on va les comprendre les exercices أكثر من bien sûr le cours.